Kita mulai. Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I'm fine, thank you. Fine, thank you. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Okay, well, so while waiting for others to join our meeting, we would like to have a discussions about the previous activities that you have already done. So the first one, it was about the pre-activity. Yeah, I have already checked it, and most of you have already posted your answers or your response in pre-activities. Thank you for that. And the second, I would like to know about your discussions in regard to the video you have already watched. Okay. Any one of you want to have an opinion about what actually constructivist theory? Apa yang Anda dapat dari video tadi itu? Pertama, constructivism itu apa? Pengajaran mulai constructivism. Any thought from you guys? Maybe about a learning style, ma'am. Learning style, cara berpikir yang melibatkan kehadiran orang lain. Okay, thank you, Mbak Anggita. Any other response for this? What do you think constructivism is? May I try, ma'am? Yes, Mas Bagus Wisnu. I think it's a good approach where we can see the constant evolve of students' development, and this happens, of course, because the students learn how to interpret the new information and apply it to their own reality. The students become more proactive rather than just being the reactors. All right. Okay, thank you for the response, Mas Bagus Wisnu. So if you have already watched the video, what are the characteristics of constructivism approach? Do you analyze any characteristics if it is compared to traditional teaching? Kira-kira karakter yang menonjol apa? Dari approach Student center, ma'am. Right. Good. 1 point. We got it. What else? Student centered, and then? What about in practice? Secara prakteknya student centernya apa aktivitasnya? Lebih ke apa? Discussion. Discussions, good. Discussion, group, okay. What else? Peer group. Peer work activity. Project maybe? Project, yes, it could be project. Project-based activities, yeah, project-based learning. Yes, ma'am. Okay, well, that's good. Anyway, so I've already got the ideas from you guys. I think you have already watched, you have already analyzed the video, and you have already discussed with your peers, I believe it. So now, to cut short the time, I would like to present the theoretical concept of constructivism. Okay, let me present the slide. Wait a minute. Share screen. Share. Okay. Can you see the slide anyway? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Well, so here we go. Constructivism as teaching approach. Jadi constructivism adalah salah satu teaching approach ya. Kalau ditanya apa bedanya approach, apa bedanya method, apa bedanya strategies, begitu ya. Kalau ditanya approach, contohnya apa? Salah satunya constructivism. And we have already discussed in previous meeting. I tried to compare constructivism with behaviorism. Yeah. Do you still remember anyway behaviorism? Yeah, behavioristic. Behavioristic, yeah. So what do you know about it?
sebelum kita terlalu jauh. Do you still remember what is actually the real difference between constructivist and behaviorist? Um, di behavioristik lebih learnernya dia lebih reaktif men daripada ke proaktif. Oke. Lebih ke ini ya, aktivitasnya seperti metode audiolingualism yang kemarin Anda sudah kerjakan bersama teman-teman Anda di kelompok. Jadi seperti drilling, gitu ya, pronunciation practice, itu termasuk dalam behaviorism. Oke. Okay, well, constructivism as teaching approach. So this week is week 6, strategi pembelajaran. Okay. So here is actually the grand design of constructivism. It has a move of teaching, so it has a shift in paradigm about teachings. In the old versions, we know that learning is defined as knowledge transmissions from teacher to students. So in the past, we believe that you are not categorized as learning when you don't get the knowledge from your teacher. But today it has a shift into more constructivist theory. So what does it mean? That learning is constructed by students by the help of teachers, with the help of teachers, ya. Jadi siswa diberi pengalaman untuk melakukan sesuatu secara langsung, baik itu biasanya eksperimen atau memecahkan masalah, with the help of the teacher. Jadi dengan bantuan guru begitu. So the next, a constructivist teaching, instead of memorizing something by force, it is good to actively try a concept out. Jadi beliefnya kalau di constructivist itu bukan hanya memorizing. So the focus is not on memorizing the concept, but trying the concept out. Begitu. Jadi dipraktekkan. Makanya salah satu kegiatannya biasanya berbentuk eksperimen begitu. So then reflect from those experience. So if you reflect to your activity in pre-activity, I give you like a pop-up questions. I give you one questions about constructivism that leads into the main topic of today's learning. And then after that, I give you video. I ask you to analyze with group and discuss it and share your ideas about the video that you have already analyzed before. So it is a way to have to guide you in to have this experience. Okay. So it is hands-on approach to learning. Hands-on itu praktek langsung begitu. So it teach students how to learn. Actually dengan pendekatan ini, it teach students how to learn. Jadi makanya diklaim approach ini atau pendekatan ini, claimingnya adalah it builds students to be lifelong learners. Jadi membentuk siswa agar menjadi pembelajar seutuhnya begitu. Jadi it is not always spoon feeding. If traditional one, it is spoon feeding. Spoon feeding itu disuapi begitu. So disuapi oleh gurunya, disuapi oleh dosennya begitu. But in constructivist, students will construct or have hands-on activity during the classroom. Okay. The next one. So what is the role of teacher then? Kalau begitu peran gurunya bagaimana gitu? Apakah gurunya hanya duduk di belakang kelas mengamati siswa begitu? Oke. Ada setidaknya dua hal yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, teacher must plan activities in advance. Jadi peran guru yang paling krusial apa? Preparations. Menyiapkan kelasnya, mendesain kelasnya. So you have, as a teacher, you have to be a good class designer. Jadi course designer. Jadi pembelajarannya harus di planningkan secara rigid begitu. And the second, teacher must be patient and active at the same time. Patient artinya apa? Ya sabar karena nanti
perspektif satu siswa dengan yang lain akan berbeda. Misalkan di kelas ya, di kelas itu Anda melakukan dengan metode ini, perspektif siswa akan berbeda-beda and you will get a variety of perceptions because of the prior knowledge. Dan salah satu keunggulan constructivist atau cirinya adalah activating students prior knowledge. Jadi diskusi itu kan berdasarkan prior knowledge ya. Prior knowledge itu apa? Pengetahuan yang sudah didapat. Oke, gitu. The next one. So this is actually the visual images about traditional. We can see from traditional and constructivism. In traditional one, we see the seating arrangement. Bedanya apa? Seating arrangementnya sudah berbeda ya. Kalau traditional one, it seems to be very structured. Ya, biasanya yang duduk di depan ini yang rajin-rajin begitu. Duduk di belakang ada konotasi-konotasi negatif begitu. Kalau constructivism, it is blended. So biasanya dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, 3 orang, tidak boleh terlalu banyak karena kalau terlalu banyak kita tahu efeknya dari group discussions itu apa. Yang satu bisa aja titip nama begitu ya. Makanya konstruktivis kalau dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil, 3 lah maksimal. Ya 3 atau 4 tergantung besar kelasnya. Nah kalau ini modelnya seating arrangement-nya tidak terlalu terstruktur seperti traditional one. So everyone can blend into the learning. Okay. So here is the example of it. Contohnya kalau di mata pelajaran sains ya ini. Kalau di sains, misalkan topiknya adalah tentang gravity, gravitasi begitu. Di awal gurunya memberikan pertanyaan, satu pertanyaan, do heavy items fall faster than lighter items? Why or why not? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Gitu. Lalu gurunya membagi per kelompok-kelompok ini ya. Lalu diberikan eksperimen secara langsung, diberi batu, kertas, ranting, uang koin dolar, lalu kertas dolar, dan tali begitu. Lalu siswa ditugasi untuk langsung mencoba mana yang tenggelamnya cepat di antara benda-benda ini. Padahal jawaban yang diinginkan guru adalah ini, sudah ada jawabannya. Tapi di constructivist approach, gurunya tidak memberitahu ini dulu. Jadi siswanya mencoba dulu, bereksperimen. Lalu students have to figure it out, harus menemukan sendiri. Baru nanti di akhir ini didiskusikan. Weight doesn't affect speed. Ternyata berat benda itu tidak mempengaruhi cepatnya tenggelamnya benda itu kalau dimasukkan dalam air, tapi surface area does. Ternyata yang berpengaruh bukan berat benda tapi permukaan benda itu ya yang berpengaruh. Jadi permukaannya kalau lebar berarti berpengaruh pada speed, misalkan berarti kalau dalam hal ini yang permukaannya lebar, kertas sama uang ini ya. Oke. Jadi students are not given the answers in advance, but teacher asks the students to have the experiments. And at the end, they will have discussions with their peers, and in the final steps, a teacher will give the evaluation in regards to their learning. Gitu. So let's see how is actually the step. Stepnya bagaimana? Ini ada the 5 E's model. Ada 5E, model 5E dalam penerapan pembelajaran konstruktivis. Yang pertama engagement. Engagement, explorations, and then explanations, elaborations, evaluations. Tadi di video yang pertama tadi, Anda juga sudah melihat ya, engagement-nya, aktivitasnya seperti apa, dan sebagainya. Mari kita lihat satu persatu. Engagement. Engagement bisa dilakukan melalui open-ended questions. Open-ended questions ya. Atau provide problematic situation or scenario. Bisa begitu.
So show some surprising events. Ask students to share and link their ideas. Yang saya lakukan tadi di pre-activities, Anda harus memberikan setidaknya opini atau perspektif Anda tentang constructivism itu apa bagi Anda, what is your impressions actually, gitu ya. Itu dalam rangka ini, dalam rangka engagement itu. Define the problem atau present the situation where learners' perception vary. Jadi pendapat siswa satu dan yang lain bisa jadi berbeda dan variasinya akan banyak. Kemudian explore. Provide materials for active exploration of environment or experiment. Involve learners in teams. Encourage them to use their inquiry to drive the process. Ask them to identify patterns, sequence, and use problem-solving strategies. Kalau Anda amati tadi yang saya lakukan, saya memberikan video, lalu saya minta Anda untuk bergabung dalam kelompok, share your ideas. Setelah itu kan Anda akan share your ideas, apa yang Anda amati dari video itu. Lalu saya juga minta Anda untuk menjawab pertanyaan karakteristik dari constructivist apa sih, begitu. Ini dalam rangka ini. Ask the students to identify patterns. Nah, patterns-nya apa sih kalau constructivist itu? Ada yang menjawab, oh, student-centered, that good. Group discussion, good. Peer discussion, peer work, gitu. Berarti sudah dapat ini ya. Lalu, tadi explore, sekarang explain. Tadi kalau di video yang pertama, explain-nya dengan cara apa? Masih ingat nggak? Anak-anaknya melakukan kegiatan di step explain ini dengan cara apa? Masih ingat? Discussion. I think. Discussion, terus mereka kan suruh menjelaskan ya. Dengan cara apa? Gurunya meminta mereka pakai apa? Yang pakai gadget tadi? Masih ingat? iPad. Pakai iPad ya. Pakai iPad dengan cara yang mungkin menarik bagi anak-anak ya, di-record, terus mereka mencoba menjelaskan. Padahal kan itu intinya kan mereka diminta untuk memberikan pendapat mereka begitu kan. Tapi karena recorded jadi terlihat fun begitu ya, apalagi ini difasilitasi dengan high technology gitu. Untuk explain their version of ideas, present data and patterns, explain the model, review existing solutions, present the summary. Mungkin intinya tadi di seperti yang saya lakukan di awal sebelum presentasi materi ini kan Anda juga harus explain begitu dengan cara synchronous. Present the summary. Oke. Apa sih sebenarnya constructivist itu? Kan intinya gitu ya. Use symbols and present report. Oke. Itu ya. Itu yang explain. Kemudian elaborate. Elaborate itu apa bedanya explain sama elaborate? Can anyone have the idea? Dua kata itu kan synonymous, sinonim ya, elaborate ya explain. Tapi kalau explain itu biasanya masih in the surface. Kalau elaborate itu bisa membandingkan atau lebih jauh lagi. Ya, elaborate. Please elaborate your answer. Biasanya guru Anda bilang begitu ya. Move ahead and learn more. Jadi you can make connections to other related theory. Makanya tadi saya tanya, apa sebenarnya bedanya? What is the distinctive features between constructivist and behaviorism, gitu ya. Jadi bisa membandingkan itu kan salah satu indikator Anda bisa menganalisa itu kan bisa membandingkan dua hal, gitu ya. Apply their knowledge to the real world, atau Anda bisa mengasosiasikan apa yang Anda pelajari dengan social phenomena misalkan atau real world problem, bisa begitu. Share information and ideas, practice skills and behaviors by expanding the understanding. So, itu yang elaborate. Kemudian evaluations. Nah, evaluations. Di evaluation itu apa? Peran guru di sini akan terlihat atau muncul ya. Misalkan diberikan observation checklist secara diobservasi. Misalkan yang kegiatan eksperimen tentang batu tenggelam tadi, atau benda-benda yang tenggelamnya lebih cepat tuh yang mana,
dievaluasi siswanya, jangan sampai salah arah begitu. Lalu achievement test bisa jadi, quizzes, interviews, concept and mind maps, presentations, performance assessment, itu terakhir portfolio. Kalau Anda amati, kalau sudah lihat LMS, saya melakukan apa untuk evaluations dari kategori ini? Ada yang sudah melihat LMS-nya? Di post activity saya minta Anda apa? Quizzes. Quizzes. Good. Jadi itu salah satu dalam rangka memberikan langkah evaluations itu memberikan ini. Bentuknya bisa bermacam-macam, ya. Oke. Kemudian itu terakhir ya. Okay then. Well, anything to discuss about this topic? Anything you want to clarify more? Tidak ada? Kalau saya bertanya honest review dari Anda, which one do you prefer? Is it constructivist or traditional way of teaching? Constructivist, ma'am. Constructivist, ya, alright. Jawabannya sudah obvious, ma'am. Tapi ini perlu pembiasaan juga. Menggunakan metode pendekatan konstruktivis itu terlihat bagus memang, tapi memang tidak semua siswa kita siap. Karena apa? Karena mungkin kita terlalu sering dengan traditional way of teaching. Maksud saya apa? Jadi teacher sebagai spoon feeder begitu. Jadi pengennya lebih senang kalau kuliah ya mendengarkan dosen lalu pulang sudah begitu, daripada di kelas you have to move from your seat and you have to talk to your friends and you have to discuss anything. Nah, itu perlu pembiasaan juga. Di awal-awal mungkin agak kaget. Kalau di high level mungkin maksud saya di high education mungkin nggak terlalu shock ya. Mungkin in the lower level mungkin levelnya di SD SD-nya di disadvantaged school begitu. Kalau belum terbiasa dengan ini, siswanya akan kaget, toh teachernya juga harus persiapan. Jadi kira-kira what seems to be the challenge for teacher? Kalau teacher kira-kira hal terberat yang harus dilakukan ketika menggunakan pendekatan ini apa? Kan tadi Anda sudah bilang kalau constructivist is better than traditional one. So what Media seems to be mungkin. challenge? Yes. Media. 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 Selain itu apa? Ada? Kalau Anda nanti ke depan menjadi pengajar, terus akan pengen menerapkan pendekatan ini, kira-kira hal apa yang menjadi berat bagi Anda? Can you predict something? Ma'am, may I? Yeah, sure. Make sure all of their student doing bahasa Indo boleh, ma'am? Boleh, silakan. Siswanya itu tidak salah arah. Kadang kan gurunya menyiapkan sesuatu untuk siswanya bisa memahami itu secara mandiri, tapi kadang siswanya tuh salah nangkep dan alhasil dia tidak mengerti dengan materi yang harusnya dipelajari saat ini. Oke, jadi gurunya tuh harus make sure semua siswanya harus mengerti dan melakukan itu dengan baik. Dan kadang itu sulit, ma'am. Kan karakter siswa itu beda-beda. Ada yang memang dia siap untuk melakukan itu, ada juga yang tidak. Seperti itu, ma'am. Wow, thank you Mbak Huratul Ainia. Betul, berarti teacher control ya, tapi payung dari semua itu apa? Teacher preparations. Jadi persiapan guru itu harus matang. Jadi if you know how teacher prepare the materials, yaitu pekerjaan yang sangat luar biasa. Jadi mikirnya besok mau ngajar apa itu mikirnya udah seminggu yang lalu mungkin gitu ya. Terus mencari
mencari materinya, mendesain kelasnya bagaimana. Satu kata kunci yang telah dijelaskan Mbak Khuratul Ainia tadi adalah preparations. Kan preparation nanti di dalamnya ada teacher control. Kan Anda mengantisipasi kan, jangan-jangan nanti diminta diberi instruksi ini siswa saya begini. Berarti one key concept is the preparation, teacher preparations. Gitu ya. Belum lagi kalau guru-guru di konteks kita tidak hanya mengajar loh, pekerjaan administrasi banyak sekali. Anda sudah PPL belum ya? PLP sudah ya. Tentu Anda mengobservasi itu ternyata guru-guru kita itu pekerjaannya banyak sekali. Okay, is there anything else to discuss? It's all good? Okay. Okay. Well, so this is the material for today. You can go on to the post activity if you have already done the previous one. So thank you for your active participations, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.